السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم مثل ما قرأتم بالعنوان الفيديو سيكون أول درس في مادة الإستولوجي أو علم الأنسجة. قبل بداية الدرس سأقوم بذكر لكم باختصار ماذا سنتناول في هذا الموديول أو في هذا الموضوع، وأعتذر إن لم أجد كلمات باللغة العربية كيف تقال، عليكم أن تتأقلموا مع المصطلحات الفرنسية. إذن أول ما سنقوم بدراسته هما نوعان من les cellules épithéliales أو les tissus épithéliales. l'épithélium de revêtement أو النسيج الغشائي أو الخارجي للعضوية، والإبيثيليوم glandulaire أو النسيج الغددي. لماذا؟ ما الفرق بين تيشو وإبيثيليوم؟ سأحاول أن أشرح لكم في ورقة صغيرة مثل هذه. إذن الإبيثيليوم التيشو مع إبيثيليوم. تيشو هو مجموع، مثلا أرسمه بهذا الشكل وليس بهذا الشكل طبعا، هكذا نوع واحد من الخلايا أو مجموعة من الخلايا من نفس النوع ومن نفس الشكل وبنفس الوظيفة، أي de même forme, de même structure et de même fonction. L'épithélium, c'est le contraire. C'est ensemble des cellules, mais de formes différentes, de fonctions différentes et même de structures différentes. Donc ici, il y a de variétés de cellules, mais là, toutes les cellules sont similaires. C'est ça la différence entre des tissus et des épithéliums. Donc on va entamer dans la première année en médecine deux genres d'épithélium. Premièrement, c'est l'épithélium de revêtement et deuxièmement, c'est l'épithélium glandulaire. Après, on passe aux autres tissus. Donc, l'histologie de cette année, elle va être brièvement, parce qu'en deuxième année, on va bien approfondir dans les organes et la structure des organes, les fonctionnalités en physiologie, etc. Donc, l'épithélium de revêtement, c'est un genre de tissu qui se trouve dans la peau, par exemple. Et aussi on les trouve dans les muqueuses ou bien les cellules muqueuses. Ce sont en arabe الخلايا المخاطية. Par exemple muqueuse buccale, muqueuse de l'œsophage, muqueuse de l'intestin, etc. Et les séreuses de pancréas, etc. ما الفرق أو quelle est la différence entre des cellules muqueuses et des cellules séreuses? Il faudrait bien apprendre ces deux termes. Muqueuse, c'est مخاطية, la structure elle vient comme مخاط. séreuse تكون plus ou moins liquide, plus ou moins légère فقط. إذن كي لا نطيل الحديث ننتقل مباشرة إلى أول شيء في الدرس. C'est une introduction ou bien la définition de l'épithélium de revêtement. يتواجد بشكل أساسي في الجلد، هو الطبقة الخارجية للجلد. Donc cet épithélium c'est une juxtaposition des cellules أو تطابق للأنسجة، يعني تأتي بشكل متطابق فوق بعضها البعض. plusieurs assises يعني عدة طبقات non vascularisées، لا يوجد فيه أوعية دموية. donc la nutrition elle vient de tissu conjonctif، أي التغذية تأتي من النسيج الضام الموجود تحته مباشرة، سنتطرق له في درس آخر. Là, donc le rôle de cet épithélium de revêtement c'est la transition entre l'organisme et l'extérieur، مثل الجلد يعني يفصل بين العضوية والمحيط الخارجي، و divers compartiments internes. مثلا داخل العضوية نجد أنسجة مثلا تحتوي مثلا القلب، هناك غشاء يحيط بالقلب، المعدة نفس الشيء، الأمعاء نفس الشيء إلى غير ذلك. donc يكون بهذا الشكل. يعني هنا les cellules épithéliales، une membrane basale أي غشاء قاعدي وتحته tissu conjonctif بهذا الترتيب. سنتناول نقطة هنا مهمة، la polarisation أو قطبية الخلايا. الخلية نقول لديها un pôle apical يعني externe خارجي، و un pôle basal ou bien la base وهو الداخلي. يعني هذا هو كل قطب له علاقة بالمحيط الخارجي، وهنا كل القاعدة لها علاقة بالمحيط الداخلي. هذا c'est un terme très important dans l'histologie. On passe maintenant à la classification. Donc
on classe les cellules épithéliales selon la forme en cellules pavimenteuses شكلها مستطيل, cubique مكعبة, خلايا مكعبة, cylindrique ou prismatique, أسطوانية. On classe aussi les cellules épithéliales selon le nombre d'assises cellulaires, يعني حسب عدد الطبقات الخلوية أو نعم خلوية. هناك أو il y a des cellules ou bien des épithéliums simples, donc elle vient d'une seule assise cellulaire, طبقة واحدة, stratifiée plusieurs assises, pseudo-stratifiée une seule assise avec des cellules différentes. يعني البسودو-stratifiée هي جمع بين السامبل والstratifiée, يعني طبقة واحدة من الخلايا لكن نوعيتها مختلفة. هذا هو المعنى الحقيقي للإبيثيليوم. أولا يعني نبدأ les différentes variétés. هكذا كي تروا جيدا. نعم, les différentes variétés. Donc les cellules ou bien tissus pavimenteux, يعني الذي يكون شكله مستطيل. هناك des ou bien épithélium de revêtement pavimenteux simple. هذا هو الترتيب. Épithélium de revêtement pavimenteux simple. Donc, il est caractérisé par des cellules plates, une seule assise, يعني une seule assise, طبقة واحدة والسيلول plate. plate يعني تأتي بهذه الطريقة. هكذا. نائمة, مثل نائمة. Il y a où elle possède un noyau lenticulaire, يعني على شكل عدسة. عدسة مثل حبة العدس صغير. Donc, le noyau et les organites, يعني العضيات الصغيرة, elle construit une partie ronflée. Donc, مثل انتفاخة صغيرة في الخلية تحوي على النواة وعلى الخلايا العضيات الصغيرة مثل l'appareil de Golgi, etc. D'autres organites qui vont être définis dans le module de cytologie. Exemple, le mésothélium des séreuses ou l'endothélium des vaisseaux. يعني mésothélium des séreuses هذا نسيج محيط بالخلايا التي تفرز المفرزة. والأندوثيليوم دي فيسو هو النسيج الداخلي المكون للأوعية الدموية. إذا هذا النوع الأول épithélium de revêtement pavimenteux simple, نجده مثلا في أنسجة أو خلايا أو أغشية العضيات التي تفرز والغشاء الداخلي للأوعية الدموية. ننتقل إلى l'épithélium de revêtement stratifié. L'épithélium de revêtement stratifié ou malpigné. Donc, il est construit par plusieurs assises, عدة طبقات. La couche superficielle, يعني الطبقة الخارجية أو العلوية, ce sont des cellules pavimenteuses, يعني شكلها مستطيل. يعني ليست كل الخلايا, ليست كل الطبقات هي pavimenteuse, يعني هي مستطيلة, بل فقط la couche superficielle ou bien الطبقة الخارجية. Donc, elle est, ou bien هذا le pavimenteux stratifié, il est caractérisé par l'apparition de la kératine. Donc ce sont des sacs membranaires anucléés, يعني هما حويصلات أو كيست, حويصلات غشائيين, غشائها صغير, anucléé لا تحتوي على النواة, nucléé تحتوي على النواة, aplati يعني مثل ما قلت لكم نائمة, aplati يعني هذا الشكل هذا اللي هذه هنا. نعم, aplati riche en protéines de cytosquelette. Le protéine de cytosquelette هذا c'est le kératine. Le kératine. الكيراتين هي معروفة نحن خاصة عند الفتيات. الكيراتين هو مادة يحتاجها الشعر, تحتاجها الجلد, تحتاجها الأظافر. هذا كله موجود في l'épithélium de revêtement pavimenteux. إذن هناك épithélium de revêtement pavimenteux non kératinisé, لا يحتوي على الكيراتين. Il contient pas les sacs kératinisés. Il se trouve dans la muqueuse buccale, يعني في الغشاء الداخلي للفم, l'œsophage, الأنبوب الهضمي, et le vagin أو المهبل الخارجي, يعني جزء خارجي من المهبل. Donc هذا le vagin, سنحكي عن الفاجن. Il est construit par 3 couches. Donc, la première couche, ou bien la base,
on vient de bas en haut. La base, elle est construite par 2 à 3 assises, 2 cellules cubiques. J'espère que vous voyez bien l'écriture, malgré ma écriture est un peu mauvaise. Il y a une couche intermédiaire assise des cellules polydriques, يعني مستطيلة و des cellules assises cellulaires غير محسوبة يعني كل جلد مختلف. La superficielle, plusieurs assises de cellules aplaties pavimenteuses et un noyau pictonique. Donc pictonique هو يعني الشكل الغير متجانس، يكون شكله غير متجانس. إذا نتوقف في هذه النقطة، وإن شاء الله نكمل في فيديو قادم إن شاء الله. لا تنسوا طبعا أن تشتركوا في القناة وتتركوا لي تعليقات حول هذا الدرس، وإذا لم تظهر لكم صور واضحة سأحاول وضعها لكم في صندوق الوصف في PDF ليسهل عليكم تحميلها ومراجعتها في أي وقت. ونلتقي إن شاء الله في فيديو قادم. في أمان الله.